Bonjour, bonsoir ndugu zangu mahali popote mnanifuata. Kivu Ripoti 75 bado kunaendelea kukuletea habari za moto za ukweli na tena zenye kuaminika. Koloneli Ruhamazima amepoteza maisha na baiskoti bate bote venye alikuwa nabo ni teritoria ya Ruchuru. Mwambiskade mbaya sana ya bazalendo inyeba meanguka hako yenele grupe yake ya baiskoti Shefeli de Bwito grupe made Tongo. Donc mtu anapoteza maisha. Huyu bwana ule Ruchuru anajulikana kama ni Terminator, ni mtu mwenyewe amekuwa na ua bado, donc ni muuaji mkubwa sana. Grand criminel mwenyewe amekuwa na zika population bazima. Unajua kama hawa watu biko na ua kila mtu mwela tampata kweli, wakimpaka mpori mshamba iko na lima basema de FDLR banamuua. Manake huyo mtu naye ni fieka la Kongomani. Sasa jinsi general autoproclamé wa Uvira anajitaka James Fieka adui, sasa huyu naye ni fieka la Kongomani. Mtu mwenyewe amekuwa na ua ba Kongomani bibaya mulo, bengine kuzika bazima, bengine kubakata bichwa. Manake ni muuaji mkubwa sana. Sasa wazalendo wameresire umwangusha yeye mabasko tibaki doki group ya watu wote wenye alikuwa nabo, donc mamepoteza maisha. Na hii inafanya batu ya Ruchuru kufanya fete, sababu mauaji mingi yenye kwa napita Ruchuru ni huyu bwana njoo mwingine anakuwa na ua batu. Lakini pia vita ya mteritoria ya Kalehe RDF M23 wanalalamika sana, mkomunike ndiye bamefanya kupitia yora Sekaluku analalamika sana, anasema wakila wakati makipigwa barakindiliala kusema sema FDLR wakati bazalendo wamebasada isikulu pembili tatu depi bare batu yao baradi M23 balitoka Rwanda baanze kufukuza population kubatosha maeneo yao kubareva maeneo ndio tubafukuza batu mandlaje kama ngapi. Koza bazalendo bale basada Nudili ya Lumbishi, Kazinga, Kuisimbi, Dafufura, Changugu, Chambombo, ukote dotu wamesawa sawa na hukindia. Lakini sasa njo yenyewe bamelalamika asema jeshi ya Burundi ba FDLR ndo wapiga, wanashindwa kusema kama bazalendo wangebasaga pale vibaya muno. Donc kolere ya hali nenyewe ba RDF M23 wanaanza kufukuza population kubatosha maeneo yabo kwenda kubabeba sijue kama wapi kufukuza batu. Imagine batu banapoka Rwanda wanaanza fukuza bako omani mwanzila zabo. Na njo kolere nyo bazalendo bariona atima hapana, hii kuonewa inapipa njo babikuya, donc batabasada bibaya. Donc RDF M23 baningi banapoteza maisha kule, na hii njo imeleta kilio nyingi, donc kilio kikubwa sana mhawa RDF M23. Loras Kanyuko anaandika donc communiqué moya ya kijinga sana usina kama FDLR ndio lenda kubataki, tunakosa kama FDLR ni banani daire ufatana na communauté internationale na batu ya droit de l'homme. Yuko nasema kama FDLR hiyo njoo bala beliba M23 ndio benyiba FDLR wediruko na huwa batu parce que banasema kama FDLR ni mouvement idéologique sijui kama ya kuwana na benyibiko na massacre batu, ndiko na massacre ba pongonesa sa kila siku bana huwa batu 10 ama zaidi ya 10 ni hapa ba M23. Manake hapo sasa ndio benye ba FDLR. Sasa tunaposa kama après kusabwa bana la mika sema ni ba FDLR wapati ngidibo nana choboza chokoza bana wawa population pale ni sawa. Donc ça toujours kama ni ndio ni hapa tu banataka. Sasa RDF M23 wamefanya communiquer more, donc inaonesha kulia na inaonesha kushindwa. Donc benzeni barafaka wanashindwa mungaacha kuliko ponda kufanya vitu venyewe habiwezekana mu population munaanza lalamika ponza kunilia ndia ba posema communauté internationale si munaona FDLR yakia kutofanya hizi na hizi bamesambwa na kusambara pika vibaya mu territoire ya Kalehe. Jambo wa ndugu, hapa tuko kuporo Akonkwa. Tuko kuporo Akonkwa, mimi nataka waonesha kitu mwa hivi yenyewe. Hapa wasoda wako hapa pembeni yetu, wako wafanya mkope. Unaona kaboro hapa kako pembeni. Kale. Kaboro hapa ni kawasoda, sipendi shimama jua ni sinione. Unaona? Njoo wale wiko mkope. Wiko mkope kuko boro wiko transporte chini ya maji. Aba wako huku nao. Aba ni wale wa mchanga. Bale ni wa mchanga wale pale.
hapa hivi hapa katikati ya mai kuko kitu moja wako ata transporte chini ya mai wiko na kitransfere balitoka wanatia hapa tu chini. Mimi nilikuwa naona na kamba ba mingi hawakuona, lakini hapa tuko pembeni na kwenye kile kitu kiko mimi natawaonesha sai msitoke ku video kabisa. Ile kitu viko napanga gisi ya kukitosha. Mimi niko nawafuatilia hapa kidogo kidogo, lakini hawa mchanga nao washa washtukia, njoo maana nao washa shimama pale abatumike tena, wanapenda waone beba kwa sawa tunatawaonesha sai safari ya Kagame kwenda na Hispania na familia yake yote. Hivi leo Olivier Nduhungira, ministre wa affaires étrangères wa Rwanda, na alikamatiwa, alitaka kukimbia. Sorti yake ilikuwa Rusumo, njo kwenye alitaka kufanyia sorti a traverser rivière Kagera na hivyo akimbie juu ya nini, kuona kama situation haiko mzuri Rwanda. Unajua kama ministre wa affaires étrangères ni mtu mkubwa mwingi, na wakati wakiaji retrouve wakaona ile ma jet privé za Kagame haziko mtarmake aeroport, watoto wajetone. Kagame anakuwa na 5 jet privé zake, na hizo 5 jet privé zake zote ndio zilikamata familia yake, katoka wakaenda Espanya, yuko Malaga Espanya. Hatujasema kama alikimbia, haiko confirme kama ni vacances kama ni nini, hatujue. Mais avec 5 jet privé zote kutoka kwenda, kila mtu afanye maandalizi hapa. Kama njo kenye Olivier Nduhungira na aliona sema hapana, situation yuko na jampire, ndafanya acha na mimi ni profite kutoka. Bali muona kule Rusumo iko nazunguruka mchana mkarti magharibi, bale ba agent sécurité pale na marenseignement bakasema no, tuliona ministre hapa, tu bakaanza kutafuta matrasi yake. Kutafuta matrasi, utaenda mkuta ku rivière Kagera, anataka kuvuka aende vers la Tanzanie. Joko bale mkamata hapa, tuko naongea na mwe Olivier Nduhungira iko Ozare, anakamatiwa, alifungwa. Hiyo ni kuonyesha kama Rwanda situation haiko mzuri, situation iko na jampire Rwanda. Ministre wa affaires étrangères ya Rwanda, ule baba ni Muhutu, mama Mutusi, na kama aliparvenire kutumika iko anatumika, lakini kwanza alimalizia masomo yake Belgique na alikuwa opoza sasa wa Kagame, sababu Kagame aliuawa baba yake. Baba yake alikuwa anatumika na Habyarimana, alikuwa ministre wa gouvernement ya Habyarimana na jamaa yake yote kufuka. Alors sikule niko naenda kitu nataka tukuonyesha gisi bali muinfluence kuya tumike na bana munome ministre wa affaires étrangères akaanza kutumika. Lakini kwa mwisho hapa balianza kumususpecte, kuona kama iko anaongea na Jean-Luc Habyarimana kwa kutayarisha ingine tere atumike na Jean-Luc Habyarimana. Sasa kama mnakumbuka kulikia wa Amerika wenye walitoka Amerika, haiko ndio alibapokeaka kama ministre wa affaires étrangères. Kulikuwa mama mwingine ndio mwenye alibapokea. Yeye deja alikwesa kuwa sous forme mu suspension, tuseme siye ni ite kama ni suspension kama ni nini. Kuzile picha kama mnazitafuta zile picha, yeye haiko pale, yule mama ndio iko. Sasa pale directement yeye Olivier alijua kama hapa huyu bwana anataka nifanya mubaya. Pale ndo mawazo ya ministre wa affaires étrangères ya Rwanda ilianza kufikiria kisi ya kukimbia. Chose grave, bale wa garde corps wenye banakuwaka nao muwale na ndio wenye banamuchunga
vyote venye iko nafanya vinarudia kwa shefu wao Kagame. Akifanya vitu vya mubaya vinarudia kwake. Sisi hawezi kuwa na hata ya kutoroka hata fasi moja, sababu kuko wakati alitafuta kimbia wakati iko kama Israel, bakaenda ona gouvernement ya Israel banawambia huyu ni genocidero mwenye anatafuta bakia huko. Sasa alisikia habari ya genocidero bakamurudisha. Alors, wakati yeye iko napiganisha gisi anaweza kutoka aende, sababu anaanza ona plane iko mbele ni ya kumuua wala kumfanya mubaya. Alikuwa anatafuta njia yote gisi atatoka, gisi akimbie. Sasa umumo wakati Kagame alitoka na familia yake yote anaenda Malaga, yeye alifikiria sasa naye kusema basi hapa hivyo bwana haiko, nitatoka na nitavuka Tanzania na mimi naenda na mimi. Ndio ilikuwa bite yake ya kwenda kutafutia njia kule Riviere Kagera kwa gisi ya vuke. Lakini nani wale wa garde corps yake tu pia njo wenyewe wale walimushaka na wakamupata na kumurudisha. Wakati wanamurudisha walimutia sawa vile mwenyewe hafungwe kabisa na chungwe kabisa nguvu ya kuwa msimamo yenye inasimama kwa gisi bayue kama iko arete au hapana. Saa shefu alifika njo kumutia sasa mu residence surveille kwake, njo kwenye iko kwake ye Olivier, njo kwa anafungwa. Mukigali presque watu yote abayue kama ministre wa affaires étrangères anafungwa kupitia fuite hii inaanza zunguruka sasa kwa internet leo na kwa marezo sosio. Ndio inaweza kusaidia ule ministre communauté internationale iwe kama anafungwa pale au hapana. Ile ndio kitu tu nilitaka onyesha, si kusema sababu Kagame alikimbia ndio sababu naye alitafuta kimbia. Yeye tashi yake ilianza onekana tangia mbele, banaanza mususpecte, banaanza kumususpendre na vitu fulani antake ministre wa affaires étrangères, akaanza ona hapa kuna kuwa shida. Ndio bidii yake ya kutafuta gesi akimbia.